अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हम उठ गए हैं, जुम्मा शरीफ के लिए तैयार हो गए हैं। आज जुम्मा शरीफ है यहाँ पर, पाकिस्तान का जुम्मा है आज। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, अभी मस्जिद नबी शरीफ में जाएंगे जुम्मा अदा करने के लिए। इंशाअल्लाह आपको रास्ते में मुलाकात होगी जी। होटल से बाहर आ गए हैं हम लोग और नमाज जुम्मा अदा करने के लिए मस्जिद नबी शरीफ जा रहे हैं। सब लोग माशाल्लाह जा रहे हैं। ये देखें سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज असर अदा करने के लिए मस्जिद नबी शरीफ में जा रहे हैं। धूप तेज़ है लेकिन मौसम जो है ना वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये रास्ते में दुकानें खुली हैं, यहाँ से कपड़े वगैरह बच्चों के आप देख सकते हैं, मोबाइल हैं, जूते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح، فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله عدنا وبالله نذنا. अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज मगरिब अदा कर दी है। अब सैयद-उश-शुहदा अमीर हमज़ा के बारगाह में जा रहे हैं। आज उनका इससे पाक है, वहाँ जाके इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي मेरे हमदर्द की बारगाह में आइसक्रीम का लंगर तकसीम हुआ। الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. जी, हमने मेरे हमज़ा की बारगाह में हाज़िरी पेश की। आज यहाँ पे हमारा दूसरा जुम्मा था। तकरीबन डेली हम हाज़िरी पेश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सब दुआओं में याद होते हैं हमारी। आज का व्लॉग हम यहीं पेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे बैठेंगे काफ़ी देर, तो इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح،
وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح،